Halo ripeng, nak sakantikon Da.alde video na Rimchaksowa, nak nam tuking ama Da.alde anga lotta mung aro natok sok nak minga, daki mung Chana blow min towa, nak main video ko chakchigi bo nona niang ay bo. Ya nok nga lotta, daki mung namnikguba lotta, junga de tangan gi ingamo. Ya chiki dongja, daki mung chakaparo ya pagal kosunya gana junga de. Pagal kusuni lotta aro ya natok hilusa gaba natok. To natok aro lotta ko anga thari e sogala ha thari aka de mesokat cucuk video ruwa ni magumun. Lagi mang lotta ko banga nami sogalira juk aro natok ko ba sogalira aha. Da.alde anga kasum aro haldi ko mix kait ajuk. To nak main video ko namnikguba de like ka bo aro ba comment ka aya kanat po sawa chainga chana namnikguba dagi mung Da.alde ripeng de channel ko subscribe ka ido nanggo ka sapa ai dagi mung Da.alde anga khare chane daha aro chakaba tel ko baruwata to natok fry ka na de ande na min khenna mo tel chulchata na khenni nikamo oni kumunanga de takpli khenni mana nigin kasasin ha gone tinga mo chelau dong ni mana gone tinga natok dang ko anga rang sol thait na jo to anga de lotta mung natok chana dakin namnikguba sugunin chana skidong inga mung lotta mung natok aro na songba chana namnikguba aganat po oni gumanan recipe ko rabbaa rangjok nak simang mung share khana ni mana to angi natok rang fry nga ha anga bangi khora baji khajawa anga de bangi khora baji khajugude natok ni satok ni nikjamo thoi nikja ona gumun anga de chicken fry kha anga sabarang de natok khora baji kha ko thoi nikamo deke mung anga da thang de thoi nikja gemuk natok ko anga fry kha mana ha ripeng rang ni bo Da.alde anga pias aro jatlek rati don gumun ko sketinga aro banga ya jaba ko simple lekin sok na minga bangi masala rang jawa lotta jaba de bangi masala no de thoi nik jamong ade dake mung da.au pias rang ko brown color ni mana baji era cheng no juk skang to brown color nga ha angni pias rang da.au anga riching aro rasin gepok sudik kebako netinga masala rang kaba chang de sudikin chawa besirba maini gumun oba grinder cha grind ka ode thoi nikja mo anga de satok ni nikja oni gumun Da.alde anga jira gethang jira yakoba sudikira aha yakoba sketi mana mikiti mix ka aha Da.alde anga haldi powder ara garam masala unti soni tinga aro jatlek powder antang ni jatlek powder kha kapa man gisi ko rabai mana antang grind ka amo nuku lekim Da.alde masala rang menna ha Da.alde anga lotta ko sket nai no Da.alde anga lotta ko ski na migiti mix ka ait na jo anga je somai ba video thari jukuno chingni nukuda pali di sarang hala jila ka inga hala ka inga salsa ba na migiti aksam tang srok video thari manjenga to khema kha ba ripeng rang tasi anga khaisam phuna gwala ha Da.au anga khaisam ko pwetinga kasam phui menanga namikiti mix ka ai mena 5 minute na anga khabar ka ai donetinga 5 minute nga ha to angi lotta fry 50% ang deke menna ha lotta menna thara kamo lotta de tharakin menna ya deke mang Da.au anga chi onti sonet na minga lotta de to already menjoken bangi nang jajo deke mang chi onti sonet daha ada kaprang deke no ada gelas rang chi onet daha Da.alde anga na thokaba joljos ka dai no natok ko skim na anga 10 minute na kabar ka edonet no 10 minute nga ha angin jaba already menjok ni berpingrang dak peli ka supli menjok mo
Da.alde anga masala onet naminga lagi mung noku gigaba masala nokni masala da anga masala rang skedi mana minit sarang na da orang sak kabar kai donat na to angi jaba munjuk ni bor pingrang ai jaba munjuk to nak sima next video grong genok nak sima sakantikon mittela bye bye.